The Vice President of Charilam Constituent Assembly, Biswajit Debbarma, and 13 other executives of TipraMotha has resigned their posts on Sunday through a press meet because of an arguments among the party members. It is very difficult to bring unity among Triprasa. However, the chairman of TipraMotha, Maharaja Pradit Kishore Debbarma, has taken an initiative to unite the Triprasa people with his blood and money. Still, many members of TipraMotha are having an arguments and dissatisfactions for not getting enough money and facilities even after being united. However, only God can satisfy their needs to the fullest, which is why there used to be an arguments among the party members in between. Likewise, the Vice President of CharilamConstituentAssembly, Biswajit Debbarma, and 13 other executives of TipraMotha has resigned their posts on Sunday through a press meet because of an arguments among the party members. First of all, I would like to thank my media friends. Actually, बहुत दुखद के साथ हमें आज ये प्रेस मीट करना पड़ रहा है। हमने ऑब्जर्व किया है, मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ, फिर भी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करता हूँ और इससे बहुत कुछ सीखता भी हूँ। और मेरे अंतर आत्मा ये कह रहे हैं कि मुझे TipraMotha की जो पोस्टेड पोजीशन है इससे इस्तीफा देना चाहिए। मैं TipraMotha का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, चोरिलाम पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मैंने देखा कि कुछ लीडर हमारे TipraMotha कुछ लीडर आपने गुर्बत की पार्टी को, संगठन को आपने गुर्बत की मिल्कियत समझ बैठा। तो इसीलिए इस मंच से या इस प्रेस मीट से मैं कहना चाहता हूँ बुआगरा को नतमस्तक होके यही बात कहना चाहता हूँ कि बुआगरा, आपकी जो थानसा की जो आंदोलन है, हम आपकी संग अंत तक आखिर तक आपकी साथ नहीं दे सकेंगे। इसका हमें बहुत अफसोस है। অনেক কষ্টের সঙ্গে বলতে হচ্ছে আজকে আমাদের এই প্রেস মিট। আমরা TipraMothaর সবাই সদস্য, আমি TipraMothaর চরিলাম পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট। আজকে আমাদের এই প্রেস মিট হওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু আজকে বাধ্য হয়ে আমাদের এই আজকে প্রেস মিট করতে হচ্ছে। কেননা আমরা বিগত দিনে দেখলাম ইলেকশন জেতার পর কিছু লিডার ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, স্বাধীনতাভাবে কিছু লিডার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। आवाम बगैनाय जों मानसुखा जों नखन आसुक सिनाय जों जिनि जों बग्रा हामजागो पाइथाक जो लामा तंसाक जों बग्रा हामजाक थानाय जिनि लामा तंसाक किन्तु हायफोनो जों पार्टी अंखलिया ओपेन अंखलिया नगतङैनो जों बग्रानो जिनि हा बग्रानो हामजाक थानाय थैयासाक थैरोनाय किन्तु जिनि जे पोस्ट एन्ड पोजिशन आं तिनि आनियागो आंनि रिजाइन लेटार एज ए चरिलाम पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेंट आं रिजाइन दोननाय सैया जोंनि पार्टीनि प्रेसिडेंट जोंनि बरमग्रां बिके सारनो आं खोनानो साबमिट खालामनाय हामबाय जादोंमोन। पार्सन जों आरो दङ चिनानि लगे दङ जोंनि बुथ प्रेसिडेंट जोंनि बिन नखा करे मुरावो गामबरे दङ आंनि याग्राग्ला जोंनि आमतुलि बिसिनि मेम्बार बरमग्रां सुदिन देरमा ताइ गुबुननि आदं रक वारियर्स रक दङ आरो बर जतन खाबायजाक खाथैजाक नैनाय जों तिनि दङ थानसाके तिनि रिजाइन रिसेनाय होनाय जों तिनि प्रेस मिट खालामलिया हामबाय सिनि बुबाग्रानो कुलानो खुलुमुं याफारो खुलुमका बुबाग्रानो तिनि सोंमा फाइबानो कारण गांके किसु जे साबैतिनि रक बरक व्यक्तिगतभावे तिनि सामुं खालायखा शुधु आबु सिमिया तैबो गोबां मानाव जागोन नायखुल खांके नुबनाय किन्तु आबु सिमिया आनि कक खांके तिनि आनि सरिबो हामलिया समय मते मिटिंगो थांमालिया समय मते मिटिंगो थाङै एटेन्डिङै मानिलिया आबोनि कारणे आं तिनि आनि जे दायित्व दङनि न आं याकारि दै आं नगा आसुक सिनाय हायबनो बबाग्रानो खिवै आं कुन जागा थांया बबाग्रानो लगिनो दंनाय अरनो दंनाय हायबनो आं हिमिमालिया थाङैमालिया हाय हिनै तिनि मा फायका आं दर्शकनो बुसखांगो आं
taibo saramu song je tai bad bagi je tongnai rok khano kaham ke sab lai ti lai tu lai tong lai thung TipraMotha no subawoi bobagon logibo himi tong lai thung tobe ang tini resigned phano ang subawoi tong lai nogo jototuku subai manu suba hori tong lai ang bobagano tofana ani daikto ni akare ang himi thangmalia ba ang noga subsinai asungna hambai jotono Gaham jotono no ani khapungni hamjakma ani bobagano ang khulum yaparo tamni hingke tini o sari kesang jorabo ang kok sanamu sungo dai joto lukorokni thanibo ang kok kesari kelangnamu sungo kok kha haise seng TipraMotha khlai tongono haipano oro kisuta leaders of gelainyo durbolota khlai chipka hani bagai seng nogono asugoi bobograno support khlai tongai kokhe chipka hani bagai seng nogono asugoi bobograno support khlai tongai kokhe bobograno seng pagoi manja bono seng yakari manja khibi manja tamni ke bochini dofani sati tai chini dofani thinang bono haipano seng o bobograno seng support rinyo nogo asugoi tongnai jotono seng bobograno no alamogono seng bono buni yaprino nahari tongnai seng nogo tongoi asugoinyo asukno hambai. Those people who resigned their posts are Vice President of CharilamConstituentAssembly Biswajit Debbarma, Board President Jivan Debbarma, Amtali Village Council members Sudin Debbarma, Vijay Debbarma, Birkumar Debbarma, Sambu Debbarma, Kanta Debbarma, Ravi Debbarma, Shishir Debbarma, Subodh Debbarma, Polambo Debbarma, Sanjit Debbarma and Chandan Debbarma. Bureau Report, Chini Khorang.